Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod sa epekto sa hanging habagat, dakbayan sa Sugbo gipaubos sa state of calamity. Bisan sa kadagko sa bawd ug sa kukusog sa hangin, biyahe paingon sa isla sa Olango sa Lapu-Lapu nagpadayon. 150 ka mga bag-ong pulis gi-download sa Cebu City Police Office. Kaso sa kriminalidad sa Central Visayas, kunhod suma sa Police Regional Office 7. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, dakbayan sa Sugbo gipailawom na sa state of calamity human nasinati ang lapad nga pagbaha sa nakalabayng adlaw tungod sa kusog nga uwan. May pasalig ang Disaster Council sa syudad nga paigo pa ang pundo aron matabangan ang mga apektado. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahukman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaubos ang syudad sa state of calamity. Ato silang meeting, kinihuman nga natagamtaman sa syudad ang pagbaha sa mga dapit tungod sa kusog nga uwan nga dala sa hanging habagat sa miaging adlaw. Gituyo among deklarasyon aron dili na masubli ang halapad nga pagbaha nga natagamtaman sa pipila ka mga barangay. Gikan kini sa declogging sa mga kanal, desilting sa mga kasapaan ug ubang waterway sa syudad ug uban pa diin himuon kini sa labing daling panahon. Matod ni Mayor Nestor Archival nga himuong 24/7 ng operation sa City Command Center alang sa mas paspas nga pagtubag sa mga dinaliang tabang. Inubanan usab kini sa pag-abag sa mga kawani sa barangay sa tinguhang malayo sa risgo ang mga nanimuyo. Gitataw ni Archival nga gilauman nila ang susamang matang sa bating lakat sa panahon hangtod na sa Disyembre. We will do that considering that nakumatay kamay funds na sa disaster according sa atong Treasurer's Office. So what we're trying to do is to efficiently use that funds nga makaabot pa sa December. Apil usab sa hatagan ug dinali ang pagtagad ang hinabang nga ihatag ngadto sa mga maapektuhang residente pinaagi sa DSWS. Hinuon sa nakalabayng adlaw, nahatag na ang hinabang ngadto sa 263 ka mga tawo nga apektado ato sa kusog nga uwan sa miaging adlaw. Ana sa 61 million pesos nga kantidad sa Quick Response Fund ang wa pa mahilabti. Mao paigo pa alang ni Consel Dave Tumulak aron adunay magamit panahon sa katalagman. And then the DSWS mag-prepare na sila daan ng food packs if in case there would be a possible affected individual. Ang ato asang mga barangay mo assist food by the time of disaster. Pagpangita og mga evacuation centers. Ginaw man ang hinay ngadto sa jutay kusog nga pag-uwan nga masinati sa Sugbo tungod sa hanging habagat karong weekend. Apan dili hinuon ka kumpiyansahan sa city government ang nasinating panahon aron dali matabangan ang mga tabangonon panahon sa katalagman. So as early as now mag-prepare na ta. Now one musakat sa kinadako nga gastuanan mao kaning pag-deselting. Now nag-deselt na ta naanatay mga ikwipo pero ang atong ikwipo kana rang ikwipo na skillet sa sapa. Navarro, CCTN News.
Mandawi City Mayor Jonky Uwano ni inspeksyon sa flood control project sa Barangay Banilad. Ang proyekto gibana-banang mahuman sa dili pa matapos ang tuig o gilauman nga makatabang sa pagsulbad sa baha sa lugar. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpadayon ang construction sa flood control project sa Sitio Oril, Barangay Banilad, Syudad sa Mandawi. Mauna kini ang phase 2 sa proyekto. Ang phase 1 nahimutang bahin sa Rolling Hill sa AS Fortuna Street di na kumpleto na. Ang proyekto nagkonektar sa sapa sa Mahiga. Kaganinang buntag giinspeksyon ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang flood control project. Ang phase 2 gilauman nga mahuman sa dili pa matapos ang tuig. Kung mahumana, gipasalig nga dako kini og matabang sa problema sa baha sa Barangay Banilad, hilabi na sa AS Fortuna Street. Ang dapit mao ang usa sa sagad nga bahaan nga lugar sa Mandawi. Ani dito tanan diri. Sulod sa inyong balay na. So, jud ma'am, tanan ko to ba diri? Tutaw gini tanan namo diri. Paghigot kay namo amo mga kuan. Giklaro sa mayor nga ang proyekto makatabang sa pagsulbad sa problema sa baha, apan dili magpasabot nga wala na gyud masinati nga pagbaha. Sa una abot matog sa Tagaliog, hopefully tagatuhod na lang ang after ma-completed ni ang project. Mula na atong gihisgutan kay mo may tinuod mo atong we have to be transparent pero dili ang expectation sa tao ba kanang limited lang ba. Ang flood control project sa syudad nagsumpay sa drainage system sa DPWH. Giponduhan og 108 milyones pesos pinaagi ni Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Sa mga interior na nato nga waterways nga na mga IS informal settler. So ang DP civil works man natong kwarta. So magpatabang mi nilang mayor sa City of Mandawi para ma-relocate ng mga informal settlers nga maagian sa itong project. So dako kini sulbad. Tungod aduna may nagpuyo sa may outfall sa sapa sa Mahiga o gilauman nga mas maapektaran kung mahuman na ang proyekto. Giplano nga i-relocate ang mga residente. With ko coordination mo hangyo jud mi sa LGU Mandawi ni Mayor nga subdivide og tarong para dali ang relocation, dali ang atong project. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bisan sa kadagko sa bawod ug sa kakusog sa hangin, gitugtan gihapon sa Coast Guard 7 ang biyahe paingon sa isla sa Olango sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Wa malakip ang dakbayan sa travel advisory o suspensyon sa biyahe nga gipagawa sa Coast Guard District Central Visayas. Ang kasayuran hihatod ni Cristel Joy Filerca. Taliwa sa kadagko sa bawod ug kusog nga hangin tungod sa hanging habagat. Nagpadayon gihapon ang mga biyahe sa mga ferry boats paingon sa Olango Island ug vice versa karong adlaw. Pasado alas 10 kaganihang buntag sa Angasil Port sa Barangay Mactan, namatikdan nga aduna gihapoy mga pasahero ang desididong mulabang padong sa Olango Island aron mopauli bisan pa man sa kabati sa lakat sa panahon. Matod sa mga personnel sa Coast Guard nga naka-standby sa mga pantalan, mingaw hinuon ug wa kaayoy mga pasahero. Sa dato sa Santa Rosa Ferry Express kaganihang buntag, kapin 400 ra ka mga pasahero ang nibiyahe paingon sa Olango Island. Nagpadayon ra ang ilang biyahe samtang wa pay abiso sa Coast Guard, apan sa kasamtangan ang duha ka mga dagkong ferry boats lang ang nagbiyahe aron sa paghakot sa mga pasahero nga mopadung sa Olango Island ug kadtong mobalik sa mainland Lapu-Lapu. Hinuon, sigun pa ni Lieutenant Junior Grade Abel Lomboy, ang Public Information Officer sa Coast Guard 7, nga wahinuoy gipagawas nga travel advisory ang Coast Guard District Central Visayas sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Maong nakadepende na sa shipping companies kung mosuspenso sila sa ilang biyahe. Ang gisuspenso nga biyahe sa Coast Guard District Central Visayas mao ang mga sakinang pangdagat nga ubos sa 15 gross tonnage sa Coast Guard Station Western Bohol, Coast Guard Station Eastern Bohol ug Coast Guard Station Camotes. Samtang ang sa Coast Guard Station Northern Cebu wa nagipabiyahe ang mga sakinang pangdagat nga ubos sa 35 gross tonnage. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Wala pa'y gisakang alert level status ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office apan nagpabiling maigmaton taliwa sa epekto sa hanging habagat. Moabot na sa 35 ka mga LGU sa lalawigan ang nipatuman og class suspension sa tanang levels tungod sa bating lakat sa panahon. Wala una giablihan alang sa publiko ang pipila ka mga waterfalls sa habagatang bahin sa lalawigan aron masiguro ang kaluwasan sa mga bisita. Samtang moabot sa 12,000 ka mga mananagat sa Bantayan Island ang gitabangan sa LGU human wala gitugtang makalawig sa kadagatan tungod sa pag-uwan. Padayon gihapon ang ilang pagmonitor sa mga kalungsuran aron paglikay sa mga casualties.
Samtang gihatagan og dakong gibugaton ni Mayor Nestor Archibald ang pagpakabana sa matag usa aron masalbar pa ang kalihukan ug mulambo kun masalbar pa ang kalikupan ug mulambo ang syudad. Kini mo'y gipalanog niya ngadto sa mga sakop sa Cebu City Peace and Order Council atol sa ilang meeting nga gitambungan sa mga kadagkuan gikan sa law enforcement agencies. Gituki kagahapon ang mga nahimong kalambuan sa syudad nga may labot sa pagpasiguro sa kahapsay ug kalinaw palibot sa iyang matud pa sa iyang speech ni Archibald nga gitataw nga gikinahanglang magsugod sa kaugalingon ang paghimo og mga maayong binuhatan aron hayan masunod kini sa uban. Sama lang sa paggamit og mga reusable tumblers nga maoy environmental advocacy sa mayor. Mosunod, dulaan 150 ka mga bagong pulis gi-download sa Cebu City Police Office. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord,
your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Caridad Sanchez, usa sa pinakamaayong character actress sa Philippine cinema. Sa iyang kabatanon, iyang damgong mahimong abogado, apan may patibabaw ang iyang gugma sa pag-arte. Estudyante pa lang, dihang nakasulod sa Visayan movies sa iyang unang pelikulang giuluhan o Di Makaling. Gisundan kini sa pipila pa ka Visayan movies hangtod nga nahatagan ng break sa LVN Studios sa Manila. Sa ubay-ubayng pelikulang iyang nahimo, siya gipasidunggan og Lifetime Achievement Award sa Star Awards niadtong 1999. Nahimong Best Supporting Actress sa FAMAS o Film Academy of the Philippines sa mga pelikulang Bagong Buwan ug Maalala Mo Kaya the Movie. Hangtod karon, si Caridad Sanchez aktibo sa show business. Da ang tingog sa mga Sugbuanon nga kanunay nagpaluyo kaniya. Caridad Sanchez, Karbo sa Sugbo, Sugbuano ni. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu! Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Nagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kamuhay ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Wala
paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, dulan 150 ka mga pulis gikan sa Regional Training Center ang gi-download sa Cebu City Police Office aron ipaubos sa field training program sud sa unom ka buwan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa laing balita, posibleng dili na makapaymulos ang mga tinun-an sa pribadong kolehiyo sa scholarship program sa Cebu Provincial Government tungod sa tinguha nga pag-amendar sa ordinansa. Napasar sa first reading ang ordinansahon ni Bukal Raymond Joseph Calderon nga bag-uhon ng pipila ka probisyon sa Cebu Province grants intended for tertiary students. Sa maong lagda, hatagan og pagtagad ang mga sugbuanon nga nagtungha sa state universities and colleges ug dili na malakip sa scholarship ang pribadong tunghaan. Matod de Calderon nga pinasubay kini sa unang tinguha sa programa nga tabangan ang mga kabus nga adunay potensyal nga makalampo sa pag-eskwela. Nasayran ang matag beneficiary makadawat og financial grant nga tag 10,000 pesos matag semester nga magsilbing allowance sa ilang pagtungha. Bagong government center sa siyudad sa Mandawi, 12% ng kumplito. Gusto sa mayor nga anam-anam nang mubalhin ang mga buhatan sa City Hall ngadto sa government center. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitinguha ni Mayor Junkie Uwano nga inay nga mabalhin ang mga buhatan sa City Hall ngadto sa bagong government center na himutang sa compound sa karaan nga Cebu International Convention Center. Matud ni Uwano nga sa iyang pagbisita sa mga buhatan, sagad aduna lay gagmay nga lugar, gani nag-abang pa ang syudad alang sa ubang mga buhatan. Maka-occupy na ang ubang office, makabali na sila diri kay naamang gud tay ubang offices sa syudad karon para sa MIPTAC nag-abang patag 400,000 a month. Ako natag ma-save ana. Ibisita niya kaganina ang government center o gipahibaw nga 12% na kining kompleto. Kini gisugdan Pebrero karong tuiga o gilauman nga mahuman sa tulo ka tuig. Aduna kini napo ka andana. Gusto sa mayor nga sa higayon nga mahumana ang tulo ka andana. Ibalhin na ang pipila ka mga buhatan aron makatabang sa ilang operasyon. Pasalig sa kontraktor nga sa uwahing quarter sunod tuig, mamahimo nang makatransfer. Ang proyekto sa government center maglakip og ubang pasilidad asama sa terminal ug plaza. Giplanong usab nga ipaubos sa public-private partnership ang karaan nga CICC building. Kaning the old CICC, muna siya atong pangitaan o PPP niya, no, para maka-recover ta sa atong loan niya diri ba. Sa kasamtangan, nagsugod na ang syudad og bayad sa interes sa utang nga 3 bilyones pesos nga gipondo sa government center. Hinuon sa sunod nga tulo ka tuig pa sila mobayad sa kapital. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamanan sa probinsya sa Sugbo nangandam sa ika-456 nga founding anniversary sunod buwan. Gipanikamutan ni Gobernador Pamela Barecuatro nga ma-realign ang pondo alang unta sa Pasigarbo sa Sugbo. Ang kasayuran hatod ni Gia Navarro. Subsub na ang pagpangandam sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang sa ika-456 nga founding anniversary sunod buwan. Sama sa gilauman, daghang mga kalihukan ang giandam nilang Gobernador Pamela Barecuatro, lukop buwan sa Agosto. Laumang ipasigarbo ang mga agricultural products sa mga kalungsuran, pinagi sa ilang tabo sa Kapitolyo Agri-Fisheries Trade Fair. Kini aron makapalit og mapaymuslan sa mga ana sa syudad ang mga produkto gikan sa managlaing lungsod sa lalawigan. Yes, yeah. We continue that one.
agri-fair. They call it the agri-fair. Ang pagwala nila gilakip sa priority ang pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo. Isip usa sa mga naandang highlights matag founding anniversary month. Sama sa titulo, makahigayon unta ang mga kalungsuran nga makapasigarbo sa ilang kapistahan. Tungod kay ihunong man ni Bari 4 among matang sa socio-cultural activity. Gipaningkamutan nilang ma-realign ang igahing pundo. Kay adto kini mo paingon sa mga provincial ug district hospitals nga may iyang priority karon. We're having meetings with the legislative ang mga board members kung saan na nato pag-realign ang ang budget for the Pasigarbo. Apil sa mga kalihukan mao ang Sports Fest alang sa mga empleyado, pageant ug uban pa. Tipik lang hinuon kini alang sa gitingwa sa administrasyon ni Bari 4 nga himong lingaw og mahinungdanon ang kasaulugan sa probinsya. We have to honor the men and women who are working hard for the province of Cebu. We have to recognize them. Our department heads who are working, very hard. Navarro, CCTN News. Cebu City Councilor John Alcover naningil na sa saad sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga motukod og pampubliko nga skate park. Tungod niini himuon niya nga konsyal nga chairman sa umulong komitiba aron na pangitaan og kasulbaran. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gipaagi na lang sa privilege speech ngadto sa konseho ang nahimong pagpaningil ni Cebu City North District Councilor Pastor John Alcover bahin sa himuong skate park sa syudad. Gisaway ni Alcover ang gigong paglangay sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo alang unta sa katukuran sa mga skate park nga daan ng gisaad ngadto pang tuig 2018. Kaysa diyang gipangutana siya sa mga skateboard enthusiasts, wala siya'y matubag bahin sa nahimo ng saad sa LGU. Ilabi na nga kinanglanon ang haom nga dapit aron makapadayon ang mga batanon sa mong matang sa paugnat sa kusog. Kinumdum ko kaniadto sa dihang nisikat si Didal. Human siya nakadaog sa international competition, nangutana ang mga batanon kung asa ang Cebu City-owned skate park. Ipadangat ni Alcover among pagpaningil humandag ang mga batanon ang naghimo silang stunts doon sa Plaza Independencia. Sa mong viral video, daghang mga tao online ang nabalaka sa karisgo sa mong binuhatan. Hinungdan nga kinanglanon ang maong skate park. Pero mao gini ang realidad nga atubangon sa mga batanon karon. Kaya walay giandam nga skate park or proper facility para nila diri sa siyudad sa Cebu. Nagila man unta dato nga oldest city sa Cebu. Giawhag ni Alcover ang buhatan sa mayor nga mohimo og feasibility study bahin niini. Human masayod sa privilege speech, gihangop ni Mayor Nestor Archival ang mong panawagan. Sinimong interview sa news team kagahapon kang Archival, hangyoon niya si Alcover nga himong chairman sa umulong komitiba. Kini aron mapangitan og pagi aron masugdan ang katukuran sa himuong skate park. In as much as daghan kay ko gitan-aw karon ako siya nga giun through a letter nga siya man tay manguan na sa pagpangita og paagi nga ato na matagaan og kanang solusyon sa problema sa mga bata nga nagduwa inani. And this would be now in coordination with sports and probably youth. Ian Navarro, CCTN News. Gipaygayon nga local job fair sa Peso Lapu-Lapu gidagsa sa mga nangita og trabaho karong adlaw taliwala sa bati nga dagan sa panahon. Kung diin 2,000 ka mga job vacancies ang gitanyag sa Peso gikan sa 22 ka mga kumpanyang nisalmot. Ang kasayuran niadto ni Crystal Joy Pelerca. Taliwala sa nasinating bati nga lakat sa panahon karong adlaw, moabot sa kapin 900 ka mga nangita og trabaho ang nidagsa sa gipahigayong local job fair sa Peso Lapu-Lapu sa usa ka mall sa Barangay Basak. 20 sa mga aplikante mga displaced workers samtang upat ang persons with disability. Kapin 2,000 ka mga local job vacancies ang gitanyag sa Peso gikan sa 22 ka mga kompanya nga nisalmot. Sagad sa mga trabaho nga gitanyag may kalabot sa production, utilities, supermarket, BPOs ug supervisory positions. Kaganihang alas 3 sa hapon niabot na sa 127 ka mga aplikante ang na-hired on the spot. Kini mo ikawalo nga job fair sa Peso karong tuiga ug suma pa ni Kim Francisco ang Peso manager nga lauman pa ang daghang mga job fair sa di pa mahuman ang tuig 2025.
Sa dato sa peso Lapu-Lapu, ni saka ang local job market sa Dakbayan karong second quarter. Kung diin nakatala sila og dulan 7,000 ka mga job seekers, 25.61% kini nga pagsaka sa unang quarter ning tuiga. Samtang ni saka usab og 14.43% ang mga kompanya nga niapil sa recruitment program ug ni saka usab ngadto sa 48.96% ang ilang job vacancies. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, kaso sa kriminalidad sa Central Visayas ni Kunhod suma sa Police Regional Office 7 kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. We all are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Find old Press Club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people hand in hand beyond headlines, we proudly stand. Madeline Reynes. Gamay pang bata, dihang nagpakita sa iyang abilidad sa pag-awit. 10 anyos parang dihang nagkasuho sa Regal Films ug mihimo sa iyang unang pelikulang To Mama with Love. Gisundan kini sa ubay-ubay pang pelikula recordings. Siya gibunyagan sa titulong Star of the New Decade. Siya mo'y kinabataang singer nga nihimog major concert sa Araneta Coliseum. Gisundan kini sa laing major concert sa Ultra Stadium. Sa iyang kapin sa 25 katuig sa show business, si Madeline Reynes kanunay migahin sa iyang panahon sa iyang pamilya.
Mandarin Reyes, Karbo sa Subo. Subuano ni. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Tagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata na? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, Police Regional Office 7 may pahibaw nga miubos ang kaso sa kriminalidad dinhi sa Central Visayas ngadto sa 31.61% gikan sa Enero 1 hangtod sa Hulyo 10 ning tuiga. Tungod kini sa pagkakusog sa ilang papakusog sa ilang operations batok sa 8 focus crimes. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagpaday ng kabalinaon sa kadalanan sa Tibok Central Visayas subay sa migawas nga data sa Police Regional Office 7 nga miubos ngadto sa 31.61% ang 8 focus crimes atol sa unang quarter sa 2025. Ang mao nga kalambuan tungod kini sa pagpahugot sa police operations, strategic leadership ug ang aktibo nga pagsalmot sa komunidad. Gikan Enero 1 ngadto sa Hulyo 10, 2025, ang Police Regional Office 7 nakatala og 1,177 ka mga focus crimes incident nga mas ubos kini tandi sa 1,721 ka kaso sa susamang period sa maging tuig. Kini napasabot kami tibugsog kadto sa 544 ka krimen. Ang nahitabo matod sa data gikan sa PNP Crime Information Reporting and Analysis System (CIRAS) nga gihangop ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas.
Ang 8 focus crimes naglangkob kini sa murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, car theft ug motorcycle theft. Sa naglangkob sa 8 focus crimes, ang theft ang nakita nga mao'y labing nga bitibugsok ngadto sa 37.76%, human nga nakatala sila 269. Gisundan kini sa physical injury nga dunay 111 ka kaso nga miubos sa 26.43%, samtang ang robbery mitala 78 kun pagkunhod sa 42.39%. Ang murder miubos ngadto sa 16 kun 13.91% ang pagtiurok, samtang ang kawat sa mga sakyanan mikunhod usab sa usa ka kaso kun 33.33% ug ang kawat usab sa motorsiklo miubos usab kini ngadto sa 15 kun 34.9%. Ang pag-ubos si maranan miila sa paran nga pag-ubos sa kriminalidad sa Timog Region 7 tungod sa hugot nga pagpatuman sa kapulisan sa Central Visayas sa Peace and Order Formula nga mao ang comprehensive strategy nga nagsentro sa police visibility, intelligence-led operations ug ang kolaborasyon sa publiko. Gipasalig ni maranan ngadto sa publiko nga ang PRO7 magpabili ng ilang hugot nga pagbantay o pagtubag sa ilang serbisyo nga nakalinya sa tinguha sa nasudnong liderato. Arnold Bustamante, CCT News. Niluwat og memorandum si Mandaue City Mayor Tadeo Jonky Uwano nga nagmando sa tanang empleyado sa syudad nga magsulob sa ilang identification cards panahon sa trabaho. Kini aron daling mailhan sa publiko ang ilang katransaksyon sa dakbayan. Sa pagkakaron, dili pa hinuon tanan ang dunay ID, sanglit nagpadayon pa ang revalidation sa gidaghanon sa mga empleyado. Matud sa mayor nga maapod-apod na unya ang ID sa mga departamento sa higayon nga makuha na ang updated nga listahan sa mga empleyado sa syudad. Sa lain nga balita, usa ka centenarian sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadawat og 100,000 pesos gikan sa lokal nga kagamhanan atol mismo sa iyang adlaw na tawhan niadtong Hulyo 16. Ang benepisaryo mao ang 100-year-old nga si Antolia Imia Bilangdal nga residente sa sitio Bunga, Barangay Agos, dakbayan sa Lapu-Lapu. Nga malipayon usab nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan uban sa iyang 13 ka mga anak. Personal nga mitunol sa kantidad si Mayor Cindy Chan uban ang mga labaw sa City Social Welfare and Development Office o sa Office of the Senior Citizens Affairs. Ang paghatag og 100,000 pesos nga financial incentives lakip sa centenarian program sa syudad alang sa mga kwalipikadong senior citizens nga nagpanuigo na og usa ka gatos anyos. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.